Berna dolazi kako bi pozvala Halila na sastanak koji je organizovala sa Erčumentom. Halil ne želi da se odvoji od Zeynep, govoreći joj da će je vratiti kući, pa će onda otići na sastanak. Zeynep to ne želi, govoreći da će se ona vratiti sa konjem, kako je i došla. Halilov pogled ostaje na Zeynep, dok ona razmišlja kako je Berna saznala za njihovo mesto na brdu Ruzgarli Tepe. Halilove misli su prema Zeynep, a u jednom trenutku ona prolazi na konju pored automobila. Dolazi vreme za sastanak sa Erčumentom. Taj čovjek je veliki biznismen i dogovor koji je sklopio sa Halilom je nešto najbolje što se moglo desiti. Halil govori gospodinu Erčumentu da je Zeynep jako kvalifikovana osoba za obavljanje ovih poslova i da nikada nije besposlena, te da je doneo neke od njenih radova. Erčument gleda radove od Zeynep i pohvali je, govoreći Halilu da su postigli dogovor. Oni se rukuju i Erčument izlazi napolje, dok su Halil i Berna srećni zbog ovoga. Po izlasku napolje, Erčumenta susreće Alper, koji govori da je slučajno čuo razgovor za posao u kom će učestvovati Zeynep Aslanli. On govori da je poslovao sa tom ženom i da ga je ostavila na pola puta i uništila njegovu investiciju. Također spominje ime jednog čovjeka po imenu Zafer, sa kojim je radila, a Erčument govori da poznaje tog čovjeka i da će ga nazvati kako bi se uverio da li je ovo istina. Ubrzo nakon toga, Erčument zove Halila na telefon, govoreći mu da neće raditi sa Zeynep. Halil ga pita zašto je došlo do ovako brze promjene plana, a Erčument govori da se neće pravdati, ili će nastaviti posao kako su se dogovorili, ili dogovor otpada. Halil malo ljutito govori Erčumentu da će raditi sa Zeynep, inače dogovor zaista otpada, te prekida poziv. Berna shvata da ovdje postoji nešto mnogo više, a to je ljubav koju Halil ima prema Zeynep, jer niko ne bi odbio takvu ponudu u kojoj se okreće veliki novac. Halil se vraća u kancelariju i tamo sretne Zeynep koja čisti. On je pita zašto to radi kada je njegov asistent, a Zeynep mu govori da više ne želi tu poziciju i da će se vratiti gdje pripada. Zeynep izlazi ljutito napolje, a Alper joj prilazi dok je ona uplakana. Alper joj opet ponudi posao da rade zajedno, ali Zeynep ne želi ni da ga pogleda i odlazi u svoju sobu kod bake. Uveče, Halil, Berna i Alper su u kancelariji i pričaju o biznisu, a Zeynep im donosi kafe. Halil pita Zeynep da im pomogne oko ovoga, jer se ona najbolje razume u ovu temu, ali ona govori da je samo pomoćnica u vili i ništa više od toga, te odlazi. Berna kreće po svoj laptop, a Alper pita Halila šta je uradio Zeynep da ovako odustane od posla. Alperu se to ne sviđa, jer je on izgubio Zeynep zbog Halilove ponude, koju Zeynep sada odbija. Halil mu govori da se ne meša u ovu situaciju, jer ništa ne zna o tome. Za vreme večere, Halil razmišlja šta se moglo desiti sa Zeynep da se vratila poslovima u vili, a nije ostala sa njim kao asistent, i svima je čudno što se ovo dešava, samo je Songul drago. Berna želi da popriča sa Zeynep, ali ona govori da ima mnogo posla, te izlazi napolje. Halil izlazi sa Zeynep napolje, pitajući je šta se desilo i zašto se promenila, brišući joj suze. Ona krene u vilu, ali Halil joj stane na put, jer želi da čuje odgovor na ovo. Zeynep skreće sa teme, pričajući o svojoj prošlosti i stvarima koje voli, a Halil dodaje da su oni veoma slični. Zeynep tada odlazi, a Halil razmišlja kako da vrati ovu devojku uz sebe. On se seti jednog sata koji je razbio, a bio je vlasništvo njenog oca, te zove Erena da dođe ujutru kako bi ga odneo na popravku. Sutradan, Eren prilazi Selmi kako bi joj doneo kolače pre nego što ode kod Halila. On je pita da li je sve u redu, jer mu se juče javio Fejas koji želi da popriča sa njim u 4 oka. Eren nije siguran da li Selma zna da je Fejas tu, pa želi da proveri situaciju, ali da ona ništa ne sazna. Zumrut im prilazi, misleći da je te kolače doneo Fejas, što Erena rastuži, te njih dve odlaze u vilu, dok mu se Selma izvinjava zbog svoje bake. U Zeynepinu sobu ulazi Berna, koja želi da popriča nešto što će promijeniti Zeynepino razmišljanje. Zeynep ne želi ništa da priča sa njom, ali Berna joj govori da želi da joj objasni odnos između nje i Halila
jer je to veoma bitno. Berna prilazi Zeynep, govoreći joj da moraju popričati o nečemu veoma važnom. Zeynep nije zainteresovana za to, ali Berna joj govori da je ovo nešto što će joj promijeniti razmišljanje. Berna priznaje Zeynep da je Halil sve uradio za Zeynep i da je pokušao da ovaj posao preda Zeynep kako bi radila sa gospodinom Erčumentom. Zeynep se postidi u trenutku jer nije očekivala sve ovo od Halila. Berna također želi da doda još jednu stvar, a to je da je njen odnos sa Halilom oduvek bio porodični i da je bio uz nju kada je saznala da boluje od malo teže bolesti. Halil joj je bio i brat i otac u isto vrijeme i jedino je on znao za tu bolest, dok drugima nije htjela da otkrije ništa. Zeynepino srce ovo naravno prihvata tužno i ona uzima Bernu za ruke, govoreći da ako joj dopusti, bit će uz nju jer osjeti da je dobra osoba. Ovdje se situacija mijenja i Zeynep shvata da je mnogo pogrešila u vezi Berne, ali i u vezi Halila. Ona pokušava da se iskupi tako što će napraviti Halilu jedan dezert koji voli, ali njemu još uvijek ništa ne govori. Berna kasnije odlazi u Halilovu kancelariju, govoreći mu da je priznala Zeynep da je Halil htio da ustupi svoj biznis sa Erčumentom i rekla joj je za svoju bolest. Halil je pita zar Berna nije krila od svih za tu bolest, a Berna govori da je vidjela dobrotu u Zeynepinoj duši. S druge strane, Eren dobija poziv od Fejaza gdje da se nađu kako bi popričali. Eren dobija sliku Selme u tom trenutku i ulazi u automobil, ali joj ne odgovara na poruku. Vidimo scenu gdje Samet dolazi ispred restorana kako bi popričao sa Ferihom. Ona shvata da mu je njena baka prenijela ono što je Feriha rekla, ali to je sve laž. Ona je rekla svojoj baki stvari koje joj se sviđaju na muškarcu, ali je mislila sve suprotno. Tu se pojavljuje i Hakan koji se sukobljava sa Sametom, te on odlazi. Feriha govori Hakanu da ode kući i da razbistri glavu, ali da se vrati kada pronađe onog starog Hakana u sebi. Zeynep odlazi u Halilovu kancelariju, govoreći mu da se izvinjava za ovo što se desilo, ali u trenutku kada želi da kaže istinu, ulazi Berna koja se spakovala jer je vrijeme za njen odlazak. Svi ukućani ispraćaju Bernu i govore da je ovo njena kuća također i da može doći kada poželi. Berna govori Zeynep da je nekada davno osjetila nešto prema Halilu, ali to niko nije primetio, pa čak ni on. Tako da se Zeynep zapita da li će uraditi istu stvar kao ona. Berna je ostala u dobrim odnosima sa Zeynep i nadamo se da će se njihovo prijateljstvo nastaviti, ali da li će Zeynep shvatiti Berninu poruku? Eren odlazi da se nađe sa Fejazom, koji mu govori da je prethodno veče, kada je Eren bio ispred Selminih vrata, Fejaz bio tu isto, ali Selma nije htjela da ga povredi. Fejaz govori Erenu da se skloni od Selme, jer oni imaju dugu prošlost koja ih povezuje. Eren odgovara na to da on sluša samo reči sa Selminih usana i da njoj veruje, a da će se Fejaz izmaći jer je on bivši verenik. Također gledamo scenu gdje Hakan shvata da mora reći istinu Ferihi, te odlazi pred njena vrata sa cvećem, jer želi nešto važno da joj kaže. Hakan napokon priznaje Ferihi da mu je žao za ono što se desilo na početku, ali da ju je zavoleo više od svega. Kakav će odgovor Feriha dati Hakanu? Zeynep odlazi u Halilovu kancelariju, govoreći da mu duguje veliko izvinjenje za ono što se desilo. Ona govori da je napravila grešku, ali i Halil govori da je on napravio grešku prema njoj i želi da se vrati na mjesto asistenta. On joj tada poklanja popravljen sat od njenog oca, koji je Halil lično razbio, ali ovo je znak izvinjenja i prvi korak između njih. Zeynep odlazi napolje u suzama, a Selma joj prilazi, videvši šta se dešava, i govori joj da ovo između nje i Halila nije samo posao, već nešto mnogo više.